Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pratyahara. Pratyahara. What you experience Lo que experimentas is beyond the capacity of a está más human allá de la capacidad to classify and organize. del humano de clasificar y ordenar. And what we classify and organize Y lo que clasificamos y ordenamos is the maps, son los mapas, the tricks, los trucos, the methods, los métodos, the guides, las guías so that you can find your way para encontrar tu manera back into experience. de vuelta a las experiencias. Before the pratyahara, Antes del pratyahara, you're out of experience. estás fuera de las experiencias. The way you see it La manera en la que lo ves is that you put experience out of you, es que pones experiencias fuera but de it is ti, you who got out of it. pero eres tú el que se salió de ellas. It's a point of view. Es un punto de vista. Pratyahara. Pratyahara. What I perceive, Lo que percibo it is essential, es esencial, but alone, pero solo useless inútil for evolution. para la evolución. All this knowledge I accumulate in my mind Todo este conocimiento que he acumulado en mi is mente essential. es esencial. And for some, they just want to say it's useful. Para algunos quieren decir que es útil. I like to believe it's essential. Me gusta creer que es esencial, But alone pero solo goes nowhere. va a ningún lugar. Pratyahara, Pratyahara, where everything you perceive, donde todo lo que percibes you accept it. lo aceptas. Pratyahara Pratyahara is not a denial no es una of what you negación perceive. de lo que percibes. And I was just asked a question. Y me hicieron una pregunta, How can you do pratyahara ¿cómo poder hacer pratyahara and still have a relationship with someone? y aún así tener relación con otras personas? And I need to answer this Y question necesito responder la pregunta because she showed me the typical porque me mistake mostró el típico error when the master does his cuando el best maestro hace to lo mejor teach para enseñar correctly how correctamente to apply cómo aplicar pratyahara. pratyahara. And please don't Y do this por favor mistake, no this hagas este mistake, error, and no this hagas este mistake. error, no hagas este And error. she asked me a Y me hace question una pregunta that obviously que obviamente requires her to not understand the teaching. muestra que no entendió parte de la enseñanza. So let's start the first class I gave a few days ago. Empecemos con la primera clase que di hace unos días. Pratyahara La primera, pratyahara, is not denial no es of negación what you perceive. de lo que percibes. It is Es objectivity, objetividad and you accept it y lo aceptas and do not give it y power no le das over you. poder sobre ti. It is information. Es información. Only through Solamente a accepting través de what you aceptar perceive through your senses lo que percibes a través de tus sentidos, can you cultivate a relationship with puedes someone else. cultivar una relación con otra persona, Parent, lover, child, padre, friends, hijos, amigos and others. y otros. Because we're in an incarnate world Porque estamos en un mundo and encarnado perception is y la essential. percepción es esencial. Okay? Not giving it credibility No darle credibilidad in the sense en el of sentido not believing de no creer that the world que el mundo is exactly what your es senses tell exactamente lo you, que tus sentidos te and there's dicen nothing else. y no hay nada más. Your senses, Tus sentidos it's
a very small fraction es una fracción muy of the pequeña actual reality you are de la in, realidad actual en la que estás, and the part of information y it la gives parte you, de información que te you da, have it. la tienes, And embrace it, y la abrazas, and don't limit yourself to that, y no te limites a ello, because there's so much more. porque hay mucho más, Good. Just so you don't do the mistake. para que no cometas los errores. I know Sé that we have trained so much que hemos entrenado tanto at denial en las negaciones, that when the master que says, cuando el maestro dice, do not give credibility no le des to credibilidad what you compose a in lo your que mind compones en tu mente as a result of what you have como un perceived, resultado de lo que has which was percibido, limited. lo cual fue limitado, You remake the teachings. reescribes la enseñanza, Never trust what you perceive, it's bullshit. nunca creas en lo que percibas es basura. No, No, that's not what I said. no es lo que le dije, de lo que dije. How can you have a relationship if you can't ¿Cómo perceive? puedes tener una relación si no puedes percibir? Well, if you can't perceive, you can't have a relationship. Si no puedes percibir, no puedes tener una relación. And by the way, that is not what Y I'm por teaching. tanto, eso no es lo que estoy It's enseñando. not that thing to do. I'm Nada trying que to have ver. you to be more perceiving. Te estoy enseñando a cómo ser más perceptivo. Use your senses even more. Usa tus sentidos Use incluso your más. mind Usa tu even mente more. incluso más. Never Pero trust nunca it le confíes. to be accurate. Nunca confíes en que es Okay? precisa. It's just a bunch of arrows on a map. Son un montón de flechas en un mapa. It's not the real place. No es el lugar, el verdadero lugar. Where you're on the highway, Estás en la autopista. the highway is not Mexico. La autopista no es México. The highway says La autopista Mexico dice México that way. en esa dirección. So that's the teaching of the Dharma. Esa es la enseñanza del Dharma. It's panels on the road. Carteles en la carretera. So if you're on a highway Si estás en la autopista and there's literally a board that says Mexico, y hay un cartel que dice México, 800 kilometers, I don't know. 800 kilómetros, How no far is sé. Mexico from ¿Qué here? tan lejos está aquí Ciudad de México? More. 10 hours. That's 1,000 kilometers. Esos son 1000 kilómetros. Yeah, at 100 kilometers an hour. 100 kilómetros por hora son 1000 Okay. kilómetros. So Mexico, 1,000 kilometers. México, 1000 kilómetros. And then you get so close to the pantalla, to the Y board. luego te acercas tanto al You know, cartel you park your car, que aparcas el and you're coche, super close. You're super close to the board, estás muy cerca del cartel and all you see is Mexico. y lo único que ves es And México. say, Ah, we're here. ya llegué. It's like saying, okay, Es como decir, this is the ok, teaching. esta es la enseñanza. I want to understand the teaching better. Quiero entender la enseñanza So I'm going to mejor. look closer. Me voy a acercar. All right. So the teaching is, Entonces la enseñanza es, prrr, yeah, all right. bien, I'm going to accomplish. me voy a autorrealizar. The whole teaching La totalidad de la enseñanza, is Mexico, México, 1,000 kilometers. 1000 kilómetros. You are not there yet. Aún no estás ahí. And a child somewhere inside, Y un niño en algún lugar you dentro, literally hear it from the back seat. puedes escucharlo desde el asiento de atrás literal. Are we there yet? Llegamos ya, falta mucho, Only 958 to go. solamente 958 Okay, kilómetros más. but Ok. are we there yet? Pero llegamos ya, mero, In evolution. en evolución. Oh, but when will I accomplish myself? Pero ya mero me autorrealizaré. I mean, what does accomplishment mean? ¿Qué significa la autorrealización? Now we reach a point we can't really measure all of this stuff Ahora llegamos a un punto donde no podemos en verdad medir esto, because that belongs to the subjective world. porque eso pertenece al mundo subjetivo. And your senses Y tus sentidos only give you
objective experience, solamente te dan experiencias an objetivas objective appreciation of the y manifest world. apreciaciones objetivas del mundo manifestado. Are we there yet? ¿Ya mero? As a responsible adult, Como adulto responsable, ask your inner child, pregúntale a ese niño interior, are you comfortable back there? ¿vas cómodo ahí? Sí. Sí. Pratyahara. Pratyahara. Embrace your senses. Abraza tus sentidos. Embrace your mind. Abraza tu I've mente. decided He decidido that when I accomplish myself, que cuando me realice, I'm going to accomplish all of myself, la totalidad de mí, which includes the mind. lo cual incluye la So mente. I'm not going to put my mind away from the process. Entonces no voy a dejar a mi mente fuera del proceso. And that means in the way I teach it, Y eso significa que en la manera en la in que the way enseño I practice, y la manera en la que practico, there will be an intellectual Cartesian aspect. habrá un aspecto intelectual y cartesiano, Because I'm not going to accomplish only my emotional plane porque no voy a utilizar solo mi plano or only my emocional, soul o solo mi or only alma, my body. o solo mi cuerpo. I want to experience being complete. Quiero experimentar ser completo. Everyone accomplishes Todos se autorrealizan in a different way. de formas diferentes. And for some, it's Y easier. para algunos es más sencillo And for some, it's harder. y para otros es más difícil. So even accomplishment Incluso la autorrealización is a different flavor, es un sabor a different diferente, stage of evolution. un estado diferente de la evolución. It usually means Generalmente that significa you reach a point que llegas a un that you punto don't need to incarnate anymore. donde ya no necesitas encarnar más. Whatever that means, Lo que eso quiera decir, if incarnation actually exists. si tan siquiera la encarnación So existiese. yeah, accomplishments is a word. La autorrealización es una palabra. We say we like enlightenment, Decimos que buscamos la iluminación, but we don't know what enlightenment is pero la until we iluminación no experience it. sabemos lo que es hasta que la experimentamos. So you don't even know what you're looking Entonces for. ni siquiera sabes lo que estás buscando. In spirituality, you're not looking for enlightenment. En la espiritualidad no buscas la iluminación. You have no idea what it is until you actually have No it. tienes ni idea de lo que es hasta que de hecho sucede. You're looking for peace, Buscas paz for the bullshit to stop. para que la basura, las tonterías paren. You're looking for a moment of Estás buscando clarity, un momento de an claridad, event un that makes evento you feel good. que te haga sentir Joy. bien, alegre. You're just looking to feel better Estás buscando sentirte mejor and progress. y progresar. So pratyahara, Entonces, pratyahara, understand it entenderlo, and apply it aplicarlo without denial. sin negación. There is no suppression of the No hay senses. supresión de los sentidos. It is a discrediting Es un in the desacreditar sense en el sentido that you tell your 4-year-old child, que le dices a tu niño de 4 años, I heard what you said, he oído lo que has dicho and now I'll decide what I do with that. y ahora decido qué hacer con ello. Like when your kid says, Como cuando tu hijo te dice, Mama mamá, or Papa, papá, when I grow, cuando I'm crezca going to marry you me voy a casar contigo because I love you. porque te aman. And it's beautiful. Es bonito, But obviously it's not going to happen. pero no va a suceder Or you're sick. o estás enfermo. Okay? Just kind of didn't want to judge here, but it kind of No quiero happened. juzgar, pero This one I kind of yeah, just moving on. So, Mama, mamá, Papa, papá, this Christmas estas Navidades I cook the meal. yo preparo la cena, And you're like, yeah. Sí. So I have a little pot, le das un pequeño a little recipiente, spoon with a bit una of cuchara water con un and poco de agua harina, y flour, and then you're doing all the meal y and luego tú everything. estás preparando la Your comida. soul is taking care of everything. Tu alma se ocupa de todo And then your little ego y tu pequeño ego says to the gods who has invited, le dice al Dios que le invitó, and I cooked the meal. y yo preparé la cena, That's your mind. esa es tu mente. I've done the evolution. Yo he hecho la evolución,
And your soul is like, yeah, Y good tu for alma, you. sí, bien, bien por Keep going. ti. Continúa. You see how good you are? Keep working ¿Ves lo on it. bien que lo haces? Continúa trabajando. Yeah. Your soul does all the work, and your intellect, Tu alma hace todo el trabajo y tu intelecto. I've understood He entendido enlightenment. la iluminación. Therefore, Por tanto, I am enlightened estoy iluminado. because I have realized the knowledge. Porque he realizado el conocimiento. And I'm like, yeah. Es como si Keep going, bro. continúa. Awesome. Maravilloso. It was this email Tuve un email that was sent to me. que me mandaron I never heard about it que no lo había oído because I nunca. never read it. What? Because I never read it. Porque nunca lo leí. Yeah. I mean, it's like, I get it. It's on Lo my website. entiendo. It's like, Está en mi website, lo dice. check out my YouTube. Ve mi canal de YouTube. Come to a seminar. Ve a los When seminarios. the Maha Vajra does a seminar, Cuando maybe la I'll be there. You know? Maha Vajra organiza seminarios, a lo mejor estoy ahí. And I'm not going to answer your email. Y no voy a responder tus emails. But here's my email. Pero ahí está mi email. Okay? Just in case. Por si acaso. And, you know, they don't get an answer. No obtienen una respuesta. So there was a person doing malas for me. Había una persona que me hacía malas. Los malas, eh? Uh-huh. Not a person that causes me suffering. No una persona que me causaba sufrimiento, sino See, que me hacía los having a malas. minimal Spanish makes me understand what he's saying. Okay, Tener so saber un poco de español me ayuda a building the entender necklaces, you know, que me hacía los collares. and she received an email Y recibió un email. like, you do the malas for Maha Vajra Tú haces los malas de Maha Vajra. because, you know, he said it at some point. Porque lo dijo en un punto. So I need you to send him, to tell him, you know, I send him my email. Entonces, le he mandado un email. So here's the email. It's like, Este most es el of it email. is, everything you do is wonderful. I've watched all your videos La mayoría twice. es todo lo que haces es maravilloso. He visto todos tus vídeos 2 veces. And, you know, and we need to talk. Necesitamos hablar. And that person says, Y esa persona dijo, I do mala for Maha Vajra, hago malas para Maha Vajra and I give him malas, y le doy malas and I'm not his secretary. y no soy su secretaria. And I don't do communication for him. Y no manejo sus And he comunicaciones. answers Y in an responde explosion of pure anger en una explosión de pura ira, with all capitals, you know? todo en mayúscula, You know, when they want to make you feel that they're shouting, cuando quieren hacerte sentir que están but it gritando, was not enough. So he grew pero no es the suficiente, characters así and made que them bold aumentó red and la italic, letra en negrita, so en that she rojo, understands para que ella how entiende arrogant she lo arrogante is que ella es to dare prevent him, para atreverse a prevenirle a él, such a great being, a un ser tan grandioso, from communicating with de Maha comunicarse Vajra. con Maha Vajra. And he wrote stuff like, Y escribió cosas como, I have achieved the highest he point of logrado el enlightenment punto de iluminación más elevado for a human para un humano to be conscious of. del que puede estar consciente, And you dare y te atreves filter, a filtrar, you arrogant tú little arrogante, human. pequeña humana. And she said, I got to send you this one. Y me dijo, te You voy know, a I mandar got to send you este, this one, te Maha. voy I a was mandar like, yeah, este, Maha, because she had my private email. porque That's why I read her mi, emails. So tenía mi email privado actually, I de was ella. in the same place, so I just read it on her screen. De Yeah, hecho, estaba yo en el mismo lugar y leí de su just getting my pantalla. malas. She says, what do I answer? ¿Qué le digo? Nothing. Don't answer. Don't Nada, give ni attention respondas, to no a le guy des like that. atención a Just este tipo. let him be so great. That's it. Déjalo. What do you want to do with someone who's ¿Qué haces con broken? alguien que está roto? After so many videos that I teach Después de the tantos vídeos arrogance donde of enseño la arrogancia de superiority la superioridad, and the illusion of surpassing other masters, la ilusión de that sobrepasar a los I've accomplished maestros, the highest point, he logrado el and punto you are más just a elevado y tú eres small una pequeña artist artista putting beats together. que pone ahí semillas juntas. It's like, clearly, I never Claramente, want to communicate with this human again. no ever. quiero Like, comunicarme con this este is humano de over. nuevo. Like, fuck off. Se No, acabó, ¿no? I'm not going to waste time with No voy a trash like perder that. tiempo con basura I'm talking así. about that human.
This is hablando con human ese trash. humano. Eso es un This basura is humana. people that are Eso es gente que so está profoundly arrogant son tan profundamente that they're arrogantes convinced of being superior que están convencidos de ser superiores while watching teachings about mientras ven learning enseñanzas that de you are aprender human trash when you do that. So que eres come on, basura humana cuando lo it's haces. clear, Es claro, okay? I was not angry. yo no me enfadé. I was just, from my perspective, Desde mi acknowledging perspectiva, dándome cuenta it's useless. que es inútil. I'm not going to spend energy with this. No voy a gastar energía en esto. And the person who made the mala, she was disturbed. Y la persona que hacía los malas sí se molestó. So I gave her a teaching of forgiveness, Y le di una enseñanza del perdón, of accepting de aceptar. everyone or where they are in their evolution. Cada quien está donde está en su evolución. And this guy, this is where he is. Y este tipo es donde está. And he suffers Y está being sufriendo rejected by everyone, de sentirse rechazado por todo el resulting from mundo his behavior como resultado de su of comportamiento pretension. de atención, The pretension. He's a pretensión. pretentious, arrogant person. Es una persona pretenciosa, arrogante, And you have to forgive him. y tienes que perdonarle. And if he buys a mala, Y si compra un mala, you put your love in it, le pones amor en él, because that's what you want him to discover. porque eso es lo que tú quieres que él descubra, That love. ese amor. And yeah, he never bought a mala. He was Nunca just compró so angry. mala, estaba tan enfadado. So this is what you do. You teach the person who can. Le That's it. enseñas a quien puede, That is what it is. es lo que es. Embrace your senses. Abraza tus sentidos. It is beautiful. Es bello. Indraikya. Indraikya. Be one with your senses. That way. Sé uno con tus sentidos. Okay. You are one unified experience. Eres una experiencia Don't unificada. give credibility to your senses. No le des credibilidad a tus stay objective. sentidos, pero su objetivo, You are one with your senses. eres uno con tus sentidos. You are one as a pure experience of every aspect. Eres uno con la experiencia de cada aspecto. And your senses is part of the one experience. Y tus sentidos es parte de esa experiencia You are the única. dharma, the emotion, Eres the el dharma, las karma, emociones, el the karma, senses, los sentidos, the mass of the body. la masa del cuerpo. So don't practice pratyahara. No practiques I am pratyahara. not my senses. No soy mis You sentidos. are your senses. Eres tu sentido. One unified experience Una experiencia that unificada encompasses que all une todos los aspects. aspectos. And don't limit yourself to the smallest little point of light at the end of the tunnel. Y no te limites al pequeño punto de luz al final del túnel. Because it's not a tunnel. Porque no es un túnel. Pratyahara. Pratyahara. To go deeper into this process. Ir profundo en este proceso. Be incarnate. Estar encarnado. Responsible. Responsable. And transcend that too. Y trascender eso también. Pratyahara. Pratyahara. Your senses Tus sentidos are sources son of fuentes great happiness de gran alegría and suffering. y sufrimiento. All right. Let's do Hagamos one last parenthesis. un último Oh, paréntesis let's call it a teaching, okay? o enseñanza About Pratyahara. sobre Pratyahara. Observe and feel Observa y siente your senses, tus sentidos, whatever that means. lo que eso quiera decir. So you start with the sight and then the touch. Empiezas con la vista, el tacto, Yeah, from your hands, but also tus manos, feeling the chair under your body, pero también sintiendo la silla bajo tu the cuerpo, presence of the air around you, la presencia del aire a tu and alrededor, the sound that you hear from my voice in el the sonido room. que oyes de mi voz de la sala,
And you go from one to the other until y vas de uno a otro you hasta just que take them all in. los tomas todos dentro. All your senses as one Todos stream tus of sentidos information. como un flujo de información. And you think Y piensas, that information is valid. esa información es válida, It is not the complete truth, no es la completa verdad. but it's transmitting what it's transmitting. Está transmitiendo lo que está The transmitiendo. senses are carrying Los sentidos están llevando the information they dispose of. la información que disponen. And seeing with your eyes and Ver hearing with con your tus ears ojos, oír con tus oídos and feeling the touch of the y chair and the sentir el room contacto de la silla, and the air on your body and your el aire en tu clothing cuerpo, en tu ropa and all these y senses, todos estos sentidos, all of them come together todos ellos se unen to experience one environment, para experimentar un entorno, which includes your body, lo cual incluye tu because you cuerpo, perceive porque inside and outside. percibes dentro y fuera. I mean, inside you don't see with your Dentro eyes. tú no ves con tus ojos. I mean, if you do see with your eyes inside you, Si ves con tus ojos dentro, you might want to go to the hospital, okay? quizás quieras ir al hospital, But inside you perceive pero something. dentro de ti percibes There's parte. a limited amount of touch Es una inside. cantidad limitada de tacto. When you have a bit too much chili in your intestine Cuando and tienes demasiado chile en tu intestino, you know, it hurts when you eat it, duele cuando lo comes, when you digest it, cuando lo digieres and when you shit it. y cuando lo Okay, cagas. so you have a form of sensation inside, okay? Tienes una forma de sensación You dentro. pay attention to your breath, Presta atención a tu respiración, you feel the movement of the breath. sientes el movimiento de So la there's respiración, perception hay inside percepción and dentro outside, y fuera, and you unify it all. y lo unificas todo. That's an expression we call indraikya. Esa es la expresión que llamamos It's indraikya. taking everything that is Es tomar perceived todo lo que es percibido as a unified como una manifest reality. realidad This manifestada, is all the unificada. information I Es toda have la información que of tengo one de environment un entorno that includes me incarnate in it. que me incluye a mí encarnado en ello. A single stream of information. Un solo flujo de información. And that Y eso is not the absolute truth. no es la verdad absoluta. But I take all the information at once Pero tomo toda la información junta and compose in my mind y compongo en mi a mente manifest reality. la verdad manifestada, la realidad manifestada. So a secondary teaching Como una segunda enseñanza, that goes with pratyahara como pratyahara, is indraikya, es indraikya, where you accept everything donde aceptas perceived que todo lo and percibido, even your brain incluso tu cerebro, stop separating it. deja de separarlo. This is visual information. Es información This is sound visual, esto es information. información This is touch. auditiva, esto es el tacto. It's a complete Es manifested experience. una experiencia completa manifestada. And of course your Y senses por supuesto tus tells sentidos you te this dice is sound, this is light, this is estos touch, sonidos, estos luz, esto tacto and so on. y así. And I understand Y lo entiendo. in the manifest world it is separated. En el mundo manifestado está But separado. as a soul, Pero como alma, perception la is percepción perception. es la percepción. As a single virtual Como una scenario solo escenario that your soul is experiencing. que tu alma está And experimentando. that Y eso is not a false virtual reality. no es una falsa realidad virtual. It is real. Es real And you experience y lo a experimentas. part of it. Una parte de ello. Unify your senses. Unifica tus sentidos. Take it all in and stop Tómalo todo dentro y separating deja everything. de separarlo todo. And one day Y un día you will hear images vas a oír imágenes and you will smell colors y vas a oler colores and you will touch sound y vas a tocar el sonido and you will know how to answer. y sabrás cómo responder. What's the flavor of color 9? ¿Cuál es el sabor del color 9?
And if you answer, oh, it tastes like orange, Y si responde sabe a naranja, close, cerca, but not really. pero no en verdad. It is a transcendental experience that cannot be expressed by words. Es una experiencia trascendental que no puede ser traducida con palabras. Another secondary siddhi Otro siddhi secundario that supports the pratyahara, que soporta el pratyahara, Shravana Darshanam, Sravana Darshanam, hearing and seeing, ver y oír, same thing. es lo mismo. Everything is vibration. Todo es vibración. Shravana Darshanam, Sravana Darshanam, hearing and seeing, ver y oír, is vibration es vibración that I open myself to. a lo que me abro. And then you start to perceive stuff Y empiezas a percibir cosas that is beyond the visual range of the eyes. que está más allá del rango visual de los ojos. And you don't see it as color because it is beyond the visual. Y no lo ves como color porque está más allá de la visión. But you experience the Pero lo information. experimentas la información. Shravana Darshanam. Sravana Darshanam. That's just little examples. Son pequeños ejemplos. Indraikya. Indraíti. Every sense unified. Todo sentido unificado. Embrace what you perceive. Abraza lo que percibes. Don't believe it is the truth. No creas que es la verdad. It is what you perceive. Es lo que percibes. Be objective and responsible. El objetivo es responsable. And experience Y everything. experimenta todo. Emotionally Emocionalmente and as the Dharma. y como Dharma. How do you make the difference between emotion and Dharma? ¿Cómo haces la diferencia entre emociones y Dharma? An emotion is dense Una emoción inside es you, densa dentro de ti and a Dharma is so subtle. y el Dharma es tan sutil. Ah, Ah, I get it. lo entendí. That's a Dharma. Ese es el It is Dharma. a feeling. Es un sentimiento. So a Dharma is something you feel. Entonces el Dharma es algo que And an sientes. emotion is a Una feeling. emoción es un sentimiento That's something you feel. que también sientes. It's an emotion. It's denser, Tus emociones son más densas, harder. más duras. The senses in the body, Los sentidos en el cuerpo, the logic in the intellect, la lógica en el intelecto, the feelings in the heart, los sentimientos en el corazón, and the feelings as a soul. los sentimientos en el alma. So you can go Cartesian, subjective, Para que pueda ser cartesiano subjetivo, Cartesian, subjective, cartesiano subjetivo, Cartesian, subjective. cartesiano Just keep subjetivo, going like that. y continuar así. It doesn't go exactly one with the other, plane by plane. Doesn't. No va exactamente igual plano por plano, no. Almost. Casi. Deep breath. Respiración profunda. Relax the practice. Relaja la práctica. All of this was inspiration of Pratyahara. Todo esto fue una inspiración de Pratyahara. Fully embrace perception Completamente abrazar la percepción. and never trust it to be accurate. Y nunca confíes con que es algo preciso. And you take a tape to measure a dimension. Y tomas una cinta métrica para tomar It una is dimensión. precisely that. Es precisamente eso. It is the truth in fact Es la verdad en hechos of the factuales. size of that mueble El tamaño de ese of this mueble, box or whatever. furniture, But it is not the truth of your pero experience. no es la verdad de tu It experiencia. is a fact Es un hecho that in another space que that en you want to otro put it, it espacio en el fits. que lo podemos poner cabe, Or it's the good dimension to o put es la buena stuff inside it. dimensión Okay, para ponerle yeah. cosas dentro. Be in this Cartesian world and deal with Permanece en it. el mundo cartesiano y But manéjalo. don't believe that this is the fundamental truth of the universe. Pero no creas que es la verdad fundamental del universo. It is the factual truth of this Es la verdad manifest factual world. de este mundo manifestado. Cool. Guay. All right. Don't hate your senses. No odies tus sentidos. Love your senses. Ama tus sentidos. Without senses, Sin sentidos,
There's no video games. No hay videojuegos. Before this incarnation, I had 3 reasons to come back. Antes de esta encarnación tenía 3 razones para regresar. I say it as a joke, Lo digo como because my broma. main reason is for the Dharma to come Mi back. principal motivo es que el Dharma I regrese. just so like to teach, Como alma me gusta and enseñar. actually what I like the most Y lo que más me gusta, de is hecho, when I see people get it. cuando veo a la gente que lo entiende. So I say I like to teach, that's not even true. Cuando digo que me gusta enseñar, no es ni siquiera verdad. Teaching is kind of a way I Enseñar es como found la forma en la for que others encontré to para have que the otros tengan awakenings. los despertares. That brings me so much joy. Eso me trae mucha alegría. So that's why I come back, Por eso regreso. because it's egocentric. Porque es egocéntrico. I want to see you enlighten, Quiero verte modify, iluminarte, modificado, perfect yourself in advance, perfeccionado because I like it. y avanzar. So Porque me that's my gusta. personal motivation. Esa es mi motivación personal. It's not egocentric No es because egocéntrica it's not exclusive to me. porque no es exclusiva de mí. Okay, could be self-love. Podría ser autoamor. I love it when you're happier. Me encanta, amo cuando tú It's estás not más feliz. egocentric. No es It's egocéntrico, self-love. es autoamor. Okay, but I say I like to nourish motivation in my ego. Pero me gusta agregar motivaciones en mi ego. This ego is going to die, Este ego va a morir. but it passes on to the soul. Pero Okay, se lo pasa al alma. there's also fun part of this physical También hay land, parte divertida de esta parte and it física. is cheese, Y es el queso, sex, sexo and alcohol. y alcohol. And now video games. Y en esta, Now I videojuegos. have 4 Ahora tengo reasons 4 razones to tell my ego at the level of soul. You know, para the soul decirle a has mi ego. ego a nivel del alma. El alma tiene The ego. soul has ego too. The ego El alma goes to también the tiene entire ego. locality. El ego va en la localidad And entera. as a soul, I am an Y como alma individual soy un individuo compared to Vishnu, which is all things. comparado con Vishnu, que es la totalidad de So todas las I cosas. motivate Entonces, myself. Yeah, me there's motivo fun a mí. stuff Sí, here. sí, hay cosas divertidas Yeah. acá. And then I take alcohol, Y luego tomo alcohol and it hurts my body. y me duele mi cuerpo. And I take dairy products, Y tomo and lácteo it hurts my body. y me lastima el cuerpo. And when I do video games, Y luego juego videojuegos and it's still fun. y sigue siendo divertido. So is sex, by the way. So yeah, También el sexo, sí. I'm not into sex is fun, but I'm more into affection. El sexo es divertido, pero me gusta más el You know, afecto, the caress, the affection. las That's caricias, el afecto. now that is something. Eso es algo. And then sex happens. It's cool. Y luego el sexo pasa, está guay. Yeah. Pratyahara. Pratyahara, Embrace this world. abraza este mundo. The next teaching is late. La próxima enseñanza es tarde. We will do it at 4:15. Nos vemos a las 4:15. That's more than enough. Thank you.